waishilizi wa hii Radio Haiba FM na nuangalizi wa hii page Facebook ya Haiba FM. Assalamu alaikum. Redena ukaribisa harmazi plateau za hii radio kwa leo Burgiba kwa mhezaji mkomori mnjuao Nigeria lisimbabi harma situation ya hema artiste wa Komori harma situation lonio inu ya coronavirus na tabuzinjikao ngaziremao banki za sektor zinji. Awandani assalamu alaikum Burgiba. Alaikum salam. Marhaba kwa kubali malaliko ya hatu. Karnau fanya uleta haku notuzisa ni swala la mando yenye ma artiste wa Komori nga mwishi uje ye situation ya he coronavirus. Wa marhaba menji andani nga shukuri yao hotukufunu marnikao au manikao ni jeni yelezemavi ya rumela situation ya hatu. Dokunga juao ngasina muda bano wanjia wani ya rume dunia in coronavirus. Rafu ya affecte sektori pia, rafu haku sisi artiste mana sisi sondo kanazi za masifu. Alafu ija abasa inu na hazam mtanganyiko. Donc ija abasa inu wajanga uze mesure za tiwa mziani na yu haki ili wanduwa wanenu wade. Donc ya bukatu tufanya zia lazi za hatu masifu effectivement. Itongeza ya bukasar ma situation zero mana unuka jahana subvention nikiwa aju kama bahai nuborito exercer sofanya hazi mara unauza subvention chawa haiba tukaya mlunguru miemba mjaka ya bonga kwa batisha wakawaya menji na wabatisha na watulatisha na buzuti pia ngazi shuri na usiku amande lone sangabo inu mesure amande couvre-feu yazia nguru masibu ya ukabati konseri jojo fanyishiha shangabu mesure tena ya ukawanduka tujo utsangani hawe njini shangabu ila tena ka harme dunia zi frontiere zibala wemdu boko weu zihazawe zindi tena zoka bonze ye pandemie inu iremena mnaje secteur ya he culture de manière générale harme dunia Amjomba toucher le fond parce que amane namna hiyo sisi uno ye haja tukija kwa considérer zambe ezekoi doko simtsanga shasa kartsangewa alafu bakushuka ya socially bizanfi ya karo habonze ulambo ndo bonze mro haturne alafu ijabaze frontiere zilala marko turoha ze l'hôtel ngo amaze couvre-feu ndo bala kuna refanya ze piano bar. Donc là en ce moment c'est catastrophique akaya bitska ufikiri ze mesures zinu uzakota planzi anisha fikiri watena namna ya ukaya souteneo jina ukaya yu haki souteneo sisi ma citoyen wa Komori na communiquer daula wa solution ya hatu wa ka subvention même si zokaslo zabilizi kaika sufanyiwa sha au moins ma circonstance particulière amanda inu bidike ngabu namna ya ushinda sisi watu nikiwa bahati tushinda survie parce que survie au moins tushinda rienshi na muda wa yotoju wa exercer ye parti on va rentrer en commission économique ya au niveau manetangana ma cadre des experts en économie. Est-ce que ngawe kuishi ambavyo kai sektori ya hanywele na mtushewa harumao mtu alio wajue namna ekonomi enda na mtushewa no wale uno haukuti okuwa nti okura shabanu banu abatindi banu garantir aux structures cha la structure quand tu dis ouais la mahutaji ya bidi wa mchojeleza banu kwa direction ya culture wao communiquer mu hali ngwajuao au ngatolea ngwamanda zibuze kazi nochiri communiquer wangu en contact na ma artiste yabo et commission yo wajuji met en contact dans la direction de culture on doit juste avoir des renseignements chaque direction yo keti de tukangu yabo he les dessins au ne appellation chaque carte du joie on ndani wa hayo ndini. Donc tishia za mesures au tishia ici yo quand structure ya hansi wa saidi men sujua au msala ujukofanya ile chez un joueur pour l'instant ça fait 3 mois ya bwana usiku milioni wa eshi na usiku milioni wa ile na usiku milioni ya kila nando za saya ngabo na wana ngabo etc etc
jusqu'à preuve contraire njaona hata geste au hata fikira ya ukayanga nanzori risoutenir artiste ya baoni. Tkanzanjwe puisque omndu kukabonze manager mkinishi haka waluhunu mbese tuona fikira namna jia kusaidia artiste yebonze mfano ikangaona example ya nsi ya namna ni sektori nenda na usaidilo si ya joka mfana nasi baba nunu msanda wa manati ono mfano harwe publicité rangu ya kai consommation kai base za entreprise wakaumete neze publicité zao haruma zetele timkabala wakaufanya wahuze manaka batindu yakauroha shahabu saidia ze media mfano mfano hindini wajua baili katujua wa inspire wafikiria afikira o wale ambao wajua za video wafundisha kwa kufanya sino wajuka wala place mimi amshuduka ndirejea là-dessus hena mdonene hasia haya nisijukuja nikitsi mali kumfano wa saya puisque wango sanse wajue hizo au wakopere onondwa chezo njua sisi na wa madami wabonze aussi en contact onyeleza ukayabano sisi ngasina subvention kusunikiwa para ni serikali parce que sisi ngasangao haruma le mundo la hensi au haruma le tumo la hensi leo kaka mesures d'accompagnement he circonstances sisi watu sifikiri lwari risaidilo donc izo pia izo noza communiquer ngawantu wazifikiriyo au wazitwaliao alafu juo ripara jinamno kaya makati walo problemu suparo ile risaidia ya hainu lola problemu kwa tsuri para walo ajuze problemu rodizo donc yode izo njushina na bea kaya tina unja warme hazia hao jukama kwa mwanzoni kileso me tijwabia bese wa kope waangalie wanu usoma kazi yazo kazi do hisa mtu jua yotia ibo kama mkatujua rongo mtu ajidocumente hao mtu haozisa mtu hasomo hailewa hazia hebia fa hautimizi ngawe na twama ngamju shida msaidira mbanongo au mutujitayarisha ila juhudi zao nezijitahidi zao ikawa wadeunuka za kifu rudi utsenge bana mandi hili wahamba yakana kiba bisa mezini limira batina hasi izo njomba bese ngajushuke wandu sha ngamregrete unatsukati tirohama notiju c'est installé comme ça c'est un amour des possibilités zikayapia parce que si c'est le amini hazia anafanya walo sisi ndo pasa assim ngabo nous sommes tout le diplômé cha sonsi pia kanojo kanojo masonsi il faut namba que na secteur et développer na développement donc ngajua mandongo ya kaya onojo ko badi mais ngami très déçu. Okay, une fois de plus, Marona Ramasi son Ronaman, et pourtant, ça je l'ai dit, c'est combien de fois il participe au Hamsanda, Kamichi, et quand on l'a dit, Kojamba au Bonze, et Namna Kosivo, voilà, Magati, Michel Leonsi, Beket na Mumaba, Nutikaurema, Baetskopichen Renge, Nifanya video ilovira, on va donner un cas comme Mori Yomalahe, tout ça, Yonamna, Okaya. Sisi anzakaranta wentina tusha malheureusement kabajaja watu wana ukartsuna wandu wa rifikiri au kasi wanda bidiri yeshi tena Burgiba maraba menji na umba Mungu ye situation insha Allah bakizorenda banziju maraba menji